Vale, pues nada, vamos a seguir. Que hoy, por lo que sea, se ha confabulado el mundo para que me hagan la putada antes de empezar el stream. Porque primeramente, no sé qué le pasaba al Metafor, que se me ponía en la pantalla de la derecha, teniendo como principal la que tengo enfrente, con las cosas del destino. Y ahora el Stream Deck no me va, no me pilla ningún evento. Entonces, bueno. En fin, cosas de la vida. Eh, vale, al final nos quedamos con la misión. Matamos al Nigromante. Es un poquito oscuro la cámara, pero no ponen más. No sé por qué. Y nada, al final acabamos todo ese arco. Aprendimos de no dejar al final las dungeons, la verdad. Y matamos a al humano ese que estaba ahí como moribundo, que no estaba muerto. Y ya está, tuvimos la charla con María y aquí estamos. Que tenemos que dormir, sí. Good night. Y bueno, se dio a pie a que para que prestar atención, para que Luis nos haga caso, pues presentando al torneo este para ser rey. Y ya está, ahí quedó la cosa. Entiendo que ahí es cuando va a iniciarse el main, bueno, el main final, el main core, ¿no? De esto. Want to read some more? Not today. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. So I just... Oh no. I promised Miss Fabian I wouldn't cry. Oh, it's all right. You don't have to worry. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Me tiene pinta que va a ser un día de full Please lore. come back home Porque justo safe. cuando saca una I'll be mazmorra, el waiting here as siguiente long es as it full takes. historieta para introducirte lo siguiente que va a venir. Wait for me. Yep, I'll be waiting. The next time I see you again. Can you tell me more about the outside world? This one's important. He buscado un rato sobre mis viajes que contarle a María, que está esperando a que vuelva a casa. I never got a chance to say this to Papa. Entiendo que habrá algún momento que podré volver a la ciudad, ¿no? Y hablar con ella. Thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now, you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. Me ha parecido muy curioso como lo que hay en el else. ambiente, ¿no? Las figurillas y tal. No sé qué significa, sí, Ill ¿no? becomes me. Pero... metro de más diferencias. No. You truly are devoted to him, aren't you? I suppose I am at that. A guiding oath of 12 years is not easily cast aside. But that book, we met once before, on a carriage bound for the capital. Do you ¿Ves? Era recall? ella, coño. Sabía yo. Now that you mention it, I do. My apologies. I thought only to minimize casualties one way or another. So, Y es que yo juraría que en la intro salía esto. esta. Más que nada, joder, porque coño. Una elfa con pelo rojo, pues no. Ah, you needn't worry. I've no intention of taking it from you. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? Bueno, la democracia, tú. So it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability,
Perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, it's not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps La verdad que las utopías están muy graciosas, pero luego la realidad es otra. 'Tis to save His Highness, even at the cost of my life. Nothing more. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Oh, personaje nuevo, ¿no? Lady Juna! Joder. En vez de ojos parece que tiene vidrieras. Qué locura. Faraway sky, blue and clear. Echo my wish. Creo que esto no contará como un copyright disclaimer, ¿no? One and all born to this land. Sería feo, la verdad. As here we stand, let us greet the rising dawn, hand in hand. No sé, podría considerar como speech. Como speech, Sky tía. so clear. Vamos, que estaba ahí la tercera en cabeza, ¿no? En la competición. Bueno, los votos. Entiendo que por su apariencia física es de la misma tribu que yo, ¿no? No tiene cuernos, tiene las flechas normales, en teoría. Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Joder, un poco Oceania's lejos, harbour ¿no? city Dicho. capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Joder. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th tú crees que va a matar a un His gran Eminence, monstruo. Forden! Yo me lo trago. Victory to Sanctifex Forden! El Luis estará por ahí cerca. I claim Después del no ultraje great que hizo en el ambition, funeral del rey. nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Toma ya. Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Guido.
I come before you only in Uf, loyal un francés. service of Ya his me cae mal. eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! Que sí, orejas, que sí. So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Friar! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, Sí, era so lo que we nos can't apunté. afford to ignore this whole production. Es Sit raro, es tight. raro. I'm sure he'll make a move soon. All right. For those Count Bueno, a lo mejor Luis esperará que supporters, termine you might la want to meet our competición. next entrant. A rising Para que así se socialite, cumpla la a man profecía, of bueno, ambition, el objetivo del rey, godless and fearless, y no the tenga brash young limitación warrior de serving matar. Count Luis, Sí. Gladel, the Black Hound. Ah, el caramelo. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No God can save you. What our country No needs por lo que se hayas acabado de is power. escucharse todos los álbumes de Chemical Romance y Well, ya por... it's not quite all por the participar, contenders, but let's get on que with hay, the ¿no? introductions. The great liberal Hay merchant una is limitación de Roger emos Moore. en el torneo. By war, by Okay. conquest, by right, it's Rudolf Kraus. In it more for the gauntlet runners than Bueno, the un furro, throne, evidentemente, it's no Lena podía Kaden. faltar. Sure to be popular by pledging free drinks for Bueno, life. que aquí ya It's que Loveless todo se puede O'Shea. considerar como furro, así que... Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could Yo think te digo to que al principio no te distinguish quieren, yourself? vamos, ni tu madre y luego te están lamiendo la polla. El camino del héroe, ¿no? En su máximo esplendor. By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by Hostia, the el carro, time ¿verdad? Esta no se the ocupaba middle bell la... rings, you're la otra disqualified. tonta. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Bueno, Found you behave! este se quiere ir con nosotros, ¿no? No lo venir. A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! Ah, toma por culo. What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What hell? Isn't he a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you fool. It was bad enough when Luis did it the first time. Feckless, flipado. shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on, come on!
Rápido va, sí que. So fast! Better hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! Toma. De esa evolución cambia el menú de apoyo. Llama la atención más de lo que quería, pero es parte de la misión para salvar. Just a sec. Vale, ¿qué le pasa a este surcador? A ver si al final nos lo contamos. De momento parece que tenemos que tirar por la carretera principal, ¿no? O eso es lo que hacen los demás. Hay que ponerlo a prueba, ir echando un ojo a nuestro destino. Qué jaleo. A ver, hay que ir a la antigua ciudad amurallada de Martira. Está muy al sur de aquí. Joder. 3 hogueras. Madre. Wow! Sí, no he dado que es Martira. Broma Martira, ¿eh? Con esta joyita llegar allí nos llevará 4 días. Ostras, es muchísimo más rápido que en el carruaje. ¿Visto lo visto? El viaje será tranquilito. Estumeto, a correr fuerte. Próxima parada, la antigua ciudad amurallada. This is amazing. I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you used to talk with the driver. Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Fuck! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Que dura la crisis de los 60, Se hace like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Neurus? Are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Creo que le habrá comentado toda Before la His situación con el Highness príncipe y demás. disappeared, did you not accept a contract to build him a Ese era así el custom motivo, carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But, pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Hostia. Good God. Impone, ¿eh? Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neurus, you are an inspiration. Such nobility of purpose.
Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! Unthinkable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. And then, finally... You imbecile! A lowly, brazen engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! Hemos cambiado el rumbo de la conversación, ¿eh? Primero hablándolo como algo con noble y al final es que me lo han traído. Treason! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady. But leave the Paleo runner alone. Look, this runner... it is fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate. For both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? Ardi? Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it. Tarde o temprano se iba a enterar, así que... 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest. Sorprendente ha sido, ¿eh? Ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Esa medalla que ha quedado. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. Dígalo aquí, diga, va a dar un poco bueno entonces. Well, if we die, we all die together. Ha! The boy's bold as brass. Tis not an invitation, you dolt. Eyes on the road. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brylehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster? Don't worry, it's part of the plan. We don't need to win this thing. We just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules,
We risk being disqualified No, entirely. pero joder. Then again, Como mucho perderemos por que nos it's descalifiquen. just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? I think it's a perfect idea. Makes sense, doesn't it? The bounty's highs, mate. An Exonite. I realize that's a Mira, little a mí close que to home. este caballero va a dar So unas if you'd rather hostias, hang back. pero vamos. No. Va a ser el típico que His se haga title para is los ataques precisely y why se I distraiga. cannot let his atrocities stand. And yet, 'tis strange indeed that we are Que tenemos hunting que a hacer la mere man autobusiña when the trial demands con a el monster. protagonista, porque Then es que es again, imposible. our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Righto. Then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit. ¿También puede ayudar en el combate? He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him, I suppose. Clavado acorazado. Su clavado acorazado cuenta con varias formas para hacer distintas cosas, como son de estrategias, las áreas requiere la cosa. Puedes visitar la academia para ver a Mole. Primero visita los de máquinas, toma tu tiempo y observa que te rodea por el. Oh, yeah? Vale, lucha redondo. Incredible! Hey! Agua corriente, vaya. ¿Seguiré? Dispensa. Oh. Y no he dejado aquí carne, vida y hierba roja. Voy a usar estos ingredientes para cocinar. Lo de máquina. Got it. Got it. Got it. Aquí puedo parar la comida. A ver, pues no me deja. Got it. So? A ver, tendré que ir aquí. Pues no me deja cocinar. Rarete, rarete. What's this? Cómo mola tú. Uy, gracias Olmides por el follow. Voy para arriba. O sea, lo mismo, ¿no? Pero por otro lado. Aunque por aquí no te dejan. Me dejan correr, no sé por qué. No es por un poquito y ya está. Vale, aquí está More, que se me faltaba. ¿Esto qué es? Cuchillo de limpieza. Ok. Uy, ¿esto? Hello. Primera vez que os subís un surcador acorazado, ¿verdad? Ah, menudo susto, el tubo también llega hasta aquí. Tubo acústico, hay uno en todas las habitaciones. Y el cuchicheo sobre los entresijos y el funcionamiento de mi obra maestra. Pues bien, los surcadores acorazados son los que caen magma como combustible. Antaño, cuando recorrí esas tierras, mejoraban la vida. Sin embargo, entonces solamente más pendiente del reino, el surcador acorazado cobró vida. El diseño de las patas se asemeja al de una vista colosal.
La pérdida de impulso es nula, sin importar lo abrupto que es el terreno. Y le he hecho unos retoquillos para que sea más resistente y corra que da gusto. Estoy un poco más cerca de mi sueño. Tu sueño es un honor que esté joven. Voy a poner una audiencia cautiva que no tiene nada planeado en varios días. Ah, pues déjalo, otro día sí es. Bueno, aún he de hacer unos cuantos cursos en pequeñín, pero pienso hasta enseñar el truco nuevo. Pero te diré. Te darán al anochecer, ahora aquí pensando en irse a dormir. Te podemos lanzar las puertas y el pequeño necesita descansar un rato como otro. Ok. Mientras esté en su caballo acorazado, el viaje no se interrumpirá. Aprovecha sus instalaciones para conseguir objetos, potenciar destrezas o realizar actividades que no pueden hacer en la ciudad. Usa la cocina, leer libros, cafetería o solo la lavadora. Las actividades virtuales que han reflejado progresión. Mientras viajas también puedes pasar tiempo con tus habilidades y mejorar tus virtudes reales. Que mucho lo que esto decir. Ok. Pero lo que de la cocina es que no me han dejado... Ah, mis PMs máximos, anda. Understood. Now then. Vale. Ay. Nonetheless. Me importa bastante poca, pero bueno. Creo que mis PB máximos han aumentado. En 3. Ok. Al secar la ropa hemos terminado la colada. The Gauntlet Runner arrives at the desert camp as the scorching sun sinks below the horizon, and the curtain of night falls over. Protected within the stalwart hull of the Gauntlet Runner, the party gains a short, peaceful respite. Ay. En el tarro campamento por la ciudad hay una vasta extensión natural que la oscuridad devora cuando queda noche. Es muy peligroso intentar abrirse paso a través de las tierras inhóspitas, incluso con un robusto sustador acorazado. En vez de eso, levanta un campamento en algún lugar seguro, pero tomar su viaje por la mañana. Si es un campamento, puedes usar cualquiera de las instalaciones de surcador acorazado, como de costumbre, pero también recordar momentos de viaje con tus aliados. Creo que para el tema de las relaciones y tal. No hemos acabado nunca el surcador, qué emoción. No queda mucha noche, podríamos pasar un rato con el resto. Ok, pues por ejemplo, pues contigo. Hey. Son ya están las peleas al máximo, no tengo nada que hacer. ¿Me haces compañía un rato? Imaginación. Now then. Pues iba a parar a desmartira, ¿no? Parece que fue ayer cuando llegué a la capital, pero han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Conocí fuimos a la fortaleza del norte, despertamos un poder misterioso y yo creía que esta clase de magia se asistía a la leyenda. Speaking of. Por cierto, si te puedes usar los reyes heroicos, ¿por qué tú...? La elección de aliados, el poder no gustó. What's that about it? Porque lo tuvieran aliados. I see. Claro, por mucho que lo intentaron y los reyes más fuertes podían gobernar sin ayuda. Acepta con la respuesta. Pero la forma de usar el poder será lo más importante que la cantidad que se tenga. Además, si disponemos de más de un poder, encima contamos con aliados con los que compartir. Si seguimos dominando los arquetipos, existe la remota posibilidad de que superemos a los reyes heroicos. Eso me da que pensar. ¿Cuántos poderes nos quedan por descubrir? Alright. 4. Venga ya, es pronto para dormir. Echaremos un poco más. Esto y yo estuvimos hablando un rato. Time marches on. De 14.000 de más que tengo, qué locura. Qué locura. Good morning. Buenos días, temos pasajeros. Los dormitorios se van a superarla. Son mejores de lo que esperaba para los pequeños que parecen, pero tengo una duda. La arena de desierto no afecta al superador. No olvides de quién se ocupa esta fortachona. Seguro que mi grano de arena que pueda volarse. Además, mañana ya hemos dejado atrás esta I knew it! Los buscadores son alucinantes. ¿Sería posible atravesar tan rápido el desierto en carruaje? Calcular por tanto que dejamos temas. Al día están solo a 2 días de viaje.
Vale, a ver. El valor me gustaría. Con seguridad tengo ya nivel 2. Quiero cocinar. Vale. Joder. Te hace 400 PS y cura quemadura. Ok. Let's check. Got it. Si es de calidad, la carne está buena tal cual, pero puede quedar aún mejor si te esmeras un poco de prepararlo. Os he oído por ahí, vaya. Y quiere decir que no podemos echar ingredientes a tu idea es combinar productos que supongo que casan bien. Got it. A la hora de cocinar carne, controlar temperaturas es indispensable. ¿Estás listo? Es la hora de la verdad. Vamos a encontrar el equilibrio perfecto entre delicadeza y audacia. Uf, ahora que hemos completado este paso, ya nos falta poco para terminar. Esa misión sería también turbuloso, pero la cosa carne cuando cocinas para otra. Eso es verdad. Qué pintaza, salta a la vista que ha quedado de muestre. Sin quitar la hierba roja, solo el olor ya abre el apetito. Empieza la cocina, cuando nos dando cuenta, había pasado un buen rato. Ya hemos consumido el día. I say, we could stop for a break. Okay. Coming now into view is the Tree of Prophecy, a resplendent tapestry of color against the backdrop of the bleak desert. One theory is that the tree's roots gorge on the land's magla, and still another is that it gorges on those enraptured by its colorful foliage, as though themselves snared by the bewitching magla surrounding the tree. The gauntlet runner comes to a stop at its base. Árbol de la profecía. That's... Creo que ha teñido todo de rojo, no solo las hojas. Certainly. Ella tiene un libro de ilustraciones en el que ponía que había un árbol enorme que cambia de color para avisar de la llegada de acontecimientos insólitos. Ese de acontecimientos insólitos, ¿y cómo lo hace exactamente? Justo en medio del desierto. ¿Cómo ha crecido tanto? No sé si tendrá algo que ver, pero hay una cantidad increíble de maglas flotando en la zona. Podría tratarse de una criatura mágica que se alimenta de magla. Tengo que documentarlo para mi investigación. Hey. Oye, Eura, ¿cómo es que dibujas tan bien? Perfecto, ya he terminado. Quédatelo como recuerdo. Sí, me he memorizado todos los detalles, ya no los necesito. Solo los dibujos, es tan detallado que aunque no haya visto el árbol, podría apreciar su majestuosidad. Hey there. Y si le regalamos esta amarilla, creo que podría ser un bonito recuerdo de nuestro viaje a Sapomina, que tengo para nosotros. Una criatura mágica con forma de árbol, por cierto, las hadas no son también criaturas mágicas. Así es, allí que es un gran tesoro, solo mientras viajamos para investigar acerca de cuestiones aéreas. Llevas todo este tiempo observándome, ¿acaso te he dado permiso? No lo vuelves a hacer. However, Volviendo al tema del árbol, si se pone azul es buena señal, saber qué predice este color. El rojo... No es muy bueno que digamos. The gauntlet runner arrives in a quiet clearing, concealed by boulders, as darkness reclaims the wilderness for itself. Monsters run rampant in the wilds. To sleep here would be perilous, unless from within the safety of a gauntlet runner. The party, secure in their gauntlet runner, spends the night in peace, hidden from hungry gazes. Lo que sé es cuando hago la colada si sube los PV máximos de mi personaje o de todos. Eso es lo que no me queda well met. Buenas, tú tampoco sabes qué hacer con tanto tiempo libre, ¿no? Aunque estoy acostumbrado a viajar, nunca sé bien cómo matar el tiempo. Me parece bien que echaremos otra. Puede que hemos despertado, me planteo muchas preguntas, pero lo que más curioso me resulta es nuestro cambio de forma. El aspecto es único, pero tenemos aún en común esta apariencia similar a una armadura. ¿Tú qué opinas? Mira, chulo, es extraño, da un poco de miedo. Certainly. I see. Portamos unos tonos brutales, pero a la vez intrigantes y robustos, y no hablo en términos estéticos.
Mi opinión, la armadura encierra la furia colérica que llevamos dentro y nos permite dirigirse al poder, como las riendas con las jinetes y eso caballo. Según dice, la gente pierde su magia porque no afronta su inquietud y su miedo, porque no es consciente del poder que alberga en su interior. ¿Acaso no es la condición que se ha de cumplir para despertar poderes latentes? Por eso es agotador y no persiste. El apetito voraz que sentía puede ser la prueba. Debemos estar muy pendientes de las reservas de comida. Vamos a ver. A lo mejor a nivel calórico gastas que flipas, ¿no? Cuando invocas, posiblemente. Estoy haciendo tarde, aunque no nos queda mucho camino, así que si quisiera seguir charlando. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ya como comentan en el tweet y bueno, en el directo se venía full. Pero bueno, así compensa un poquito el caos del anterior capítulo porque... That'd be the change in terrain, lad. See, you got to let the suspensions get used to hard ground instead of soft sand. Must be nice to fly everywhere. What the? Did we just crash? Of course not. That's a cannonade. Un ataque hacia mi persona. My star is rising. Bueno, el emo. Sanctism will reign. It's them. Remember, from the opening ceremony. I think one of them is Guido, Forden's confidant, and the other is Luis's man, Gladel. Prominent candidates. Shouldn't the king's magic petrify them for their aggression? No, bueno, son candidatos. No, see where they're aiming. They're not shooting to kill, just to take out the opposing runner's legs. stuck out in the wilds with no working runner. Whether they survive or not, they're dashed well out of the race. So 'tis a clash to hold each other's advance. Damn fools couldn't resist a show of force. Look! Over by the legs. That crier is there too. I see. Acting as witness to the higher candidate's conflict. It seems Gladel cannot match Guido's firepower. What's our plan? If we just hang back and watch, Guido's gonna win. And Forden gets a leg up on the competition. Let's give Gladel a hand here. That way we could win Luis's regards. Agreed. Let us ride to Gladel's aid. I say, hold on. You realize you're a no-name candidate, eh? If he wants to shut you out, he'll not have to aim for just our legs. It's a runner, isn't it? If things get too dicey, we'll just run. Didn't you say we had the fastest craft around? Fine. Suppose there's no room for caution if we want the world's eyes on us. Okay, then it's settled. Let's make sure he owes us big. There should be an external runner folk out there. We're here to help. Withdraw, Gladel. Who goes there? Why do you stand for Luis's forces? Well, sorry. Can't get into it now. That gauntlet runner. You're that commoner candidate who destroyed the Grand Cathedral. Was that not enough? You would profane the sacred a second time. So be it. In God's name, be thou punished. Dios. Sí, hombre. Alguien nos protege la magia. Pretende acabar con nosotros aquí y ahora. Se van a llevar una sorpresita. You dare interfere in my fight? Know your place. Is it fame you seek? You thought by confronting me, you might lift your own names. Then you chose the wrong opponent. Ahora, según la experiencia de la mazmorra, hay que eliminar súbditos y luego seguramente que lo empujaron. Your petty ruses are beneath me. Now you shall know how powerless you truly are.
Remember, the king's Mi Dios que te salve means cuando he te cannot move to ensarte strike con the mi dough puta himself. lanza, Go for his followers first. We'll thin their numbers veremos and quién te turn the salva. tide. Go, my brethren! Put the fear of God into these impious commoners! Don't forget about the petrification magic! La magia petrificación. Let's Ah. go. Light. A ver la luz. ¿Eso es algo? A ver, sí. I'll cut you down. No hace mucho. For all that we strive for! Come! Es débil a eso. Vale. No. Resistance is futile! What could you hope to achieve? Oh, please. Sí, hombre. I won't He lose. knows we can't attack him. Warrior! Play with us. Useless. Gotta Falló be la madre que lo better. parió. I see you! Right in their weak spot. La What madre could que you te hope parió. to achieve? Take this! Dear God. Are you prepared? Bloody hell. I can't move. ¿Cómo? I swear an oath of knighthood. Ah, no puedes atacarle, es verdad. Que no me acordaba. Por más razón hay que hacerle esto. Royal sword. We're not out of this yet. I'm obliged. Warrior! Let me rethink. I shall vanquish evil. Hack and slash. More resilient than I expected. I would lose nothing by conceding this fight. But the faithful are watching. For the sake of my dear brethren, I must hold nothing back. Now! Feel the righteous Está truth of guapo, que sanctism los jugadores engraved se upon limiten your a flesh. atacar a los candidatos. See, he's getting serious. Rise, my brother. Sí, hombre. Kneel before ¡Hola! Hostia, The captain's hurt. Give up, I'm Let's get sorry. him healing. por la cara, ¿no? Down. Someone, help him back up. Qué locura. Moving to the front! Wake up. Blade in hand! Still in a fight here. Y ahora como este pavo ahora. Claro, es que ahí está el tema. Not this one! I see you! In the... Are you prepared? Que no lo falla, me consumo. Close your eyes. It's too early to go to his side. This can't be. Warrior! Ah, creo que me puede matar, así que... This should work. Thank you. Take this! Oh, you've done it. Badly wounded. Lo que meten tanto, tío. Heal him. It got Forgive me. Someone get him back on his feet. Take this! Is that all? Qué locura, tú. Justice prevail! Someone help. I Please. see you! Close your eyes. Right in It's their too weak early to spot. go to his side. This can't be. Insolent heathen! Take this! Humber's still badly stands. wounded. Qué locura, tú. Heal him. Tío, es que se ha soliqueado al protagonista. O sea, a mí. Sin posibilidad de salvarme, tío, que ha sido insta-kill. I see. Qué locura. Cambiar equipo, necesito. Don't forget about the I'll get some petrification. Me pongo detrás de todo por culo. Chupando. Hold on. cease your resistance. I'll cut you down. Is everyone up? The power of healing. By this power. No Win! me quiero resistir. Sí. Me lo imaginaba. Y le sale crítico. Toma. Kneel before him! What could you hope to achieve? Toma, chaval. Sale crítico. Captain's fighting his anxiety and they're targeting him. Someone get him back on his feet. Tío, ya me lo está quileado el cabrón. Captain's hurt bad. Nada, ¿repetimos o qué? He knows we can't Not attack. now. He's toying with us. Es que no tengo para...
and must reconsider. I see you! Que no tengo para seguir, tío. With healing power. No, eso tiene sentido, la verdad. We're looking good here. What could you hope to achieve? No, que me mete, tú. Don't underestimate me! Stroll got knocked out. Can anyone get him back on his feet? I see you! The next one's yours. Cease your resistance! I stand waiting. Sí. Rise, my brother! This is nothing. Take this! Only a flesh wound. Options down? Sanctism will This raise! is nothing. Pues, ¿para qué coño? Pillo la oro con estas y luego van a hacer para Not esto. like this. Don't forget about I'll the get some teleportation magic. Es que con este no me puedo quedar atrás, tío. O sea, con el protagonista no me puedo quedar atrás. O sea, con el... Know your warriors! Que si no, no lo voy a quitar. I step The power of healing. I'm counting I on you. shall seize my chance! What could you Tendría hope que to haberme achieve? defendido. Kneel before him! Badly wounded. Can anyone heal him? Que primer turno me lo matan, tío. Es que es increíble, tío. Don't forget about Qué the locura. To teleportation the rear magic. guard. The next one's yours. Are you prepared? Warrior! Pues nada, chico. Corra. Cease your resistance! I see you! I'm counting on you. Prostrate yourself before God! I shall vanquish evil! ¿Y sale? Useless! You gotta aim better Es than demasiado bonito para ser real. Oh, please! Take this! What could you hope to achieve? Damn it! that. He knows we can't attack him. He's toying with us. It's okay. No holding back! Witness Join me, with me. brethren! Esto va a ser muy bueno. Perhaps A la siguiente me la... lo tiro. Así se lo... Sanctism is Creo que tendría que hacer más daño que el básico, ¿no? Pero lo tuyo. A lo mejor que esto hace daño en área, o sea... De What nada me could you sirve hope to achieve? que tirar otro. Creo que le pueda quitar. We can do this. I'm obliged. I owe you. I can't have... Are you I prepared? love you. Let me... You first. Prepare yourself! Lend me your Counting on you! Got them right in their weak spot. to go By this power. No. Witness the power of No me fío. sanctism! Ya sí. See, he's getting serious. Rise, my brother! Take this! Vale. Sanctism will reign! nothing. Vale. I shall vanquish evil. I'll cut you down. I step. Let justice prevail. Con esto le mato. Coordination is key. The power of healing. I won't hold Mira, back. como me sale gratis. You're not out of this No me la yet. quiero jugar. Me puedo turno. Plus need. My thanks. Know your place. Warrior! Peasants! Venga, que Hack cuela. and slash. Right on target. Bueno, bien, bien, bien. Nice one, Stroll. Sanctism Me critico un poco de basura, estar detrás, pero... Take Ooh. this! Give her Someone heal her. Oh, tío. Perhaps not. Take this. Ah, resiste. She needs help. By this power. Flare. ¿Y esto? Vale, hay que ir de combate. Me, brethren!
Could do with this. Thank you. Resistance is futile! Sanctism will reign! Joder. Only a flesh Damn it! Stroll got knocked out. Hijo de puta madre. Get him back on his feet. Not if I defer to you. Intentar con viento, a ver. Not now. I'll stay my blade. Time for some close my power! También. Take this! No sé qué será débil a este, la verdad. La putada es que me tenía que haber pillado potis de resurrección. Where it ends. Es la putada. Do not Iniciativa de autoguardado. Claro, pues ella es fuera de la ciudad. El iniciativa de la salida. Es que esto sin potis de resolución está muy complicado. Where? Va a estar jodido. What now? ¿Dónde está? Ah, con él. All right then. Let's go. Hey, why you pop? A entender. Now then. Smoking 50k, tío, qué locura. ¿Esto que pone como 1? Entiendo que es lo de todos los atributos más 1. Entiendo que para tener 50.000. Eso tiene que ser muy posterior. También te digo, si a este le vendemos 10.000 por la cara. O 20k, que eso me daría solo para un 26.000, que eso lo daría por una armadura, que no tiene sentido. Entonces vamos a entrar aquí. Comprar. Lo compra mínimo 10. Eso con 10 va muy guay. Fantasma de More. De arma. Nada. Hello there. Bastón, menos 18, 51, 62. Dame poca cosa. De armas, nada. A ver en el intercambio de más, posada, fantasma. Let's head there right away. Aquí podemos tener cosas chulas. Vale. De 5k, qué locura. Los puños que no sirve para nada. Entonces, nada. Y en serio, no voy a poder hacer nada con el dinero, tío. A ver. Aquí no podemos comprar porque entiendo que hasta que no hagamos la misión no hay, ¿no? What? All right then. Brebajes, escudos. La puta que no puedo hacer nada con el dinero, tío. Es increíble. Let's head there right away. Como que busca María. Pero esto fue...
No, pero esto fue muy antes, espérate. What now?